अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत कैसे जागी। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। आपका नाम हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वालिद का नाम अब्बी ज़ुवैब जबकि खावन का नाम हारिस बिन अब्दुल अज़ा था। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला साद से था, जो उस दौर में फसाहत और बलागत और पानी की शेरीनी की वजह से मशहूर था। सरवर कायनात हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास हवाले से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक गहरा ताल्लुक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में अरब के दस्तूर के मुताबिक अपनी माँ के अलावा एक और प्यारी गोद में भी अपनी उम्र के इब्तदाई चंद साल गुजारे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा भी थीं। शिरफ़ाए अरब में दस्तूर था कि बच्चों को माँ के पास ना रखते थे, बल्कि अक्सर परवरिश और फसीह ज़ुबान सीखने के लिए दूसरी औरतों को दे देते। इसके लिए अमूमन कुर्बो जवार के कबायली देहात का चुनाव किया जाता। बच्चे देहात की खुली आबो हवा में परवरिश पाते और फिर चंद बरस बाद उनके वालिदैन उन्हें वापस ले जाते। ये रवाज इस वक्त इस कदर मुस्तहकम था कि थोड़े थोड़े अरसे बाद देहात की गरीब औरतें खुद ही शहर में आती और जो बच्चे उस मुद्दत में पैदा हुए होते उन्हें उनके माँ बाप की मर्ज़ी से साल ले जाती। सरवर कायनात हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में रौनक अफरोज़ हुए तो शुरू में उन्होंने 7 रोज़ तक अपनी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही दूध पिया। इसके चंद दिन बाद तक हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। इसी असना में कबीला बनी साद की चंद औरतें बच्चे लेने मक्का आईं। उन औरतों में हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं। दूसरी सब औरतें मालदार घरानों से बच्चे लेने में कामयाब हो गईं, लेकिन हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई बच्चा ना मिल सका। उन्हें खुद खबर ना थी कि किस्मत उनकी झोली में कौन सी अजीम हस्ती डालने वाली है। इस वक्त मायूस होकर वापस जाने ही वाली थीं कि मालूम हुआ कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का एक यतीम पोता इस दुनिया में आ चुका है। खावन से मशवरा किया कि उस बच्चे का बाप तो दुनिया में है नहीं कि जो इस बच्चे की परवरिश के अवज़ हमारे साथ माली तौर पर कुछ सलूक करे। अलबत्ता इसके दादा की शराफत और आली नस्बी से ये तवक्को है कि खुदा इस बच्चे के तुफ़ैल हमारी बेहतरी की सूरत कर दे। शौहर ने कहा कि कुछ मज़ाइका नहीं, इस बच्चे को ज़रूर ले लो, खाली हाथ जाना अच्छा मालूम नहीं होता। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन जाकर नन्हे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आईं। उन्हें क्या खबर थी कि ये बच्चा दीनों दुनिया का सरदार है और उसे दूध पिलाकर वो अब्दी सआदतों अज़मत हासिल करने वाली है। इन दिनों अरब में कहत का आलम था। खुश्क साली की वजह से जानवरों के थनों में दूध सूख गया था। खुद औरतों को भी दूध बड़ी मुश्किल से उतरता था और उनके बच्चे भूख से बिलबिलाते थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बनु साद बिन बिकर की कुछ खवातीन के साथ मक्का आई थी, उनके साथ अपना भी एक शेरख्वार बच्चा था। ये भी भूखा प्यासा हर वक्त रोता रहता था। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जिस दिन मैंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, हमारी हालत यकसर बदल गई। मेरी खुश्क छातियों में दूध उतर आया और हमारी ऊँटनी के थन भी दूध से भर गए। दोनों बच्चों ने खूब सैर होकर दूध पिया और हमने भी खूब ऊँटनी का दूध पिया। जब मक्का से चलने लगे तो हमारा मरियल गधा जो सारे काफिले से पीछे चलता था, बहुत तेज़ रफ्तारी से चलता हुआ सारे काफिले से आगे चलने लगा। मेरा खावन और काफिले के दूसरे लोग बार बार यही कहते थे कि ये बच्चा बहुत बरकत वाला है और हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुशकिस्मत है।
کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا ہے۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ گاؤں کے دوسرے جانور کا دودھ بدستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گھروں والوں نے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے۔ خدا کی قدرت سے ان جانوروں کے بھی دودھ اتر آیا۔ پس حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے اس نصیبوں والے بچے پر 100 جان سے فدا تھے اور نہایت محبت اور شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاداش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو بہت بہت پیار کیا۔ ماں کا بچے کو اب جدا کرنے کو جی نہ چاہتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مکہ کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور یوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سے واپس قبیلے میں لے کر آ گئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 برس تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شکل صدر پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں۔ ان کا سن وفات ٹھیک سے دستیاب نہیں ہے۔ سن 8 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 61 برس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بے حد تعظیم و تقریب کے ساتھ بٹھایا۔ گو کہ بعض روایات میں اس بات کی اس طرح تردید ملتی ہے کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ان کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں انیسہ اور حذافہ تھیں، جبکہ ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ غرض اس بات سے قطعاً شک نہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر خاتون تھیں جس کو حاصل ہونے والی سعادت پر پوری تاریخ اسلام ہمیشہ رشک کرتی رہے گی۔ جہاں تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور شرف صحابیت کا تعلق ہے، اکثر کتب سیر اس بارے میں خاموش ہیں۔ البتہ کچھ واقعات و حالات ایسے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف اسلام سے ضرور بہرہ مند ہوئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔